पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय Varshaji, we have पूर्णमेवावशिष्यते। Varshaji, you're closing prayers. Yeah. Om Shri Ganesha. You said Purnamada. 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 Let me complete it. So now in our mind it is Purnamada as a closing prayer. Swami Shukdevanand takes it as an opening. In our mind, Purnamada means it's finished and all. But it's not like that. The Vedanta behind there is. But I have said it as this, but I don't know why it has come out like that. I guess I'm still in that Parabrahma temple because it is something happened when I spoke all about it. I'll complete the mantra and then we'll go back to it. Okay. So when a mantra goes a little different, let the completion happen and then start again from beginning sign up and think that. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Om Shanti 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 Om Shri Ganeshaya Namaha Om Shri Saraswatyai Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram Sadgurum Brahmavidvaram Yovantah Pravisya Mama Vachamimam Prasuttam Sanjeevayatyakhilashakti-dharasvadhamna Anyanshya hastacharana-shravanattvadatin Pranam namo bhagavate purushaya tuttvam Pranam namo bhagavate purushaya tuttvam Om namo bhagavate vasudevaya Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye Ishwarah Paramah Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradirgovinda Sarvakaranakaranam Krishnan Narayanam Vande Krishnam Vande Vrajapriyam Krishnan Dvaipayanam Vande Krishnam Vande Prathasutam Satchidananda Rupaya Vishwotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha Ramapati Padam Bhoja Parispurati Manasam Senapati Mahom Vande Vishwatsenan Nirantaram Pralhada Narada Parashara Pundarika Vyasambarisha Shuka Shaunaka Bhishmadalbhyam Rukmangadarjuna Vasishtha Vibhishanadin Punyani Man Parama Bhagavatam Smarami Om Namo Bhagavate Vasudevaya जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सभ्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया भक्तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं
अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदां नृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम। तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदापद्म धारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. Last time we have completed our chapter 2 of Skanda 2, and we have to begin with the third chapter. The flow of thought is Parikshit Ji had asked the questions in the first canto. And then the appearance of Shuk Maharaj Ji comes in that assembly. And he was so Tejasvi, though he was only 16 years old. And then he gets the highest pedestal to sit. And then Parikshit Ji asks him then. So now in the second canto, Shuk Maharaj Ji is telling all the answers. And he started that how one should sit for meditation. Because Parikshit Ji's question was, what is one who is going to die, what he should be reveling in, what he should be doing? And he had those questions. And now he's saying how to sit for meditation. Then Shuk Maharaj Ji told about the cosmic form of the Lord, that where you can bring your attention. Then he started bringing down the Lord's presence in so many subtler forms in the previous chapter. Now in this chapter, he is going to talk about worship of different deities that are going to happen. And for the gratification of various desires and the superiority of devotion to Lord, this is the topic that is going to come. Okay, so let's keep the flow of thought, and Shuk Maharaj Ji is going to speak. So who wants to volunteer, please raise your hands. So it's almost half an hour gone. We have got half an hour and maybe borrowed 10 minutes time because daily Gita will start on a different link. Today I have to use this. There's one consultation that has come up. I realized it later that I already gave appointment, and then this daily Gita thing didn't. I put the message in the daily Gita group. I hope somebody has generated the link. Okay, so let's get into
Lataji. So we have about 6 hands. We have 25 verses we should be able to complete. Yeah. 6 fours. So let's each one gets about four verses. That means any more hands are going to come? No. Let's start. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Evamethannigaditam Evamethannigaditam Prishtavan Yad Bhavan Mama Prishtavan Yad Bhavan Mama Rinayandriyamananam Rinanyan Mriyamananam Manusyeshu Manishinam Manusyeshu Manishinam Brahmavarchasakamastu Brahmavarchasakamastu Yajeta Brahmanaspatim Yajeta Brahmanaspatim Yajeta Brahma Vidva Indramindriyakamastu Indramindriyakamastu Prajakamah Prajapati Prajakamah Prajapati Devi Mayantu Shrikamaha Devi Mayantu Shri Kamaha Tejaskamo Vibhavasum Tejaskamo Vibhavasum Vasukamo Vasunrudran Vasukamo Vasun Rudran Viryakamotha Viryavan Viryakamotha Viryavan. Anadhyakamastvaditim It is Anna or Anna? Is it double Anna na? Annadhyakamastvaditim Annadhyakamastvaditim Svargakamodite Sutam Swarga Kamodite Sutan Vishwan Devan Rajyakamaha Vishwan Devan Rajya Kamaha Sadhyan Samsadhako Visham Sadhyan Samsadhako Visham Shri Shuka Uvacha Evametannigaditam Prishtavan Yad Bhavan Mama Rinanyan Mriyamananam Manusyeshu Manushinam Brahmavarchasakamastu Yajeta Brahmanaspatim Indramindriyakamastu Prajakamah Prajapatin Devi Mayantu Shri Kamaha Tejaskamo Vibhavasum Vasukamo Vasun Rudran Viryakamotha Viryavan Annadhyakamastvaditin Swargakamodite Sutan Vishwan Devan Rajya Kamaha Sadhyan Sadhako Visham. I'll not read now, depending on time later I have it. Vidyaji. Next 4. Ayushkamoshvinau devau आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ Pushtikama ilan yajet पुष्टिकाम इलां यजेत् Pratishthakamah purushaha प्रतिष्ठा कामः पुरुषः Rodasi lokamatarau रोदसी लोकमातरौ Rupabhikamo gandharvan रूपाभिकामो गन्धर्वान् Strikamo urvashim स्त्रीकामोऽप्सर ऊर्वशीम् Adhipatyaka
आधिपत्यकामः सर्वेषाम् आधिपत्यकामः सर्वेषाम् यजेत परमेष्ठिनम् यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यजेद्यशस्कामः यज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् कोशकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यार्थे उमां सतीम् दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्. We'll do three verses only because Rajamma's hand I have not counted. I Okay. saw it. आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत् प्रतिष्ठा कामः पुरुषः रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामप्सर ऊर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषाम् यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्. Rajamma, you can come and do your 3 verses. धर्मार्थ उत्तमश्लोकम् धर्मार्थ उत्तमं श्लोकम् उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् राज्यकामो मनून् देवान् निर्वृतिं त्वभिचरन् यजेत् निवृत्तिं त्वभिचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् कामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् यजेत पुरुषं परम् धर्मार्थ उत्तमश्लोकम् तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निवृत्तिं त्वभिचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्. शोभाजी. We will do these two and the next part one shlok in this way. एतावानेव यजताम् एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः इह निःश्रेयसोदयः अगवत्यचलो भावः भगवत्यचलो भावः
यद्भागवतसङ्गतः यद्भागवतसङ्गतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् ज्ञानै यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः कैवल्यसम्मदपथस्त्वथ भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासुरतिन्न कुर्यात् को निर्वृतो हरिकथासुरतिन्न कुर्यात् शौनक उवाच शौनक उवाच इत्यभिव्याहतं राजा इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयः किमन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयासकिं ऋषिं कविम् वैयासकिं ऋषिं कविम् एतावानेव यजतामिह. Sorry, I don't think I've got the tune. एतावानेव यजताम् Thank you. एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावः यद्भागवतसङ्गतः ज्ञानै यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिकचक्रम् चक्र ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् ज्ञानै यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मदपथस्त्वथ भक्तियोगः को निवृत्तो हरिकथासुरतिन्न कुर्यात्. शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयासकिं ऋषिं कविम्. So let's see. So Shri Shuka said, I have thus told you all you asked me. That is, what should men who are thoughtful among human beings do when their end has arrived? A seeker of preeminence in sacred knowledge should worship the sage Brihaspati, the preceptor of gods. Even so, he who seeks to acquire keenness of the senses should worship Indra, while a seeker of progeny should propitiate the Prajapatis, gods presiding over creation. The seeker of prosperity should worship the divine Maya, the Lord's own potency, or the goddess presiding over Prakriti, or primordial matter. And the seeker of indefatigable energy should adore the god of fire. Similarly, a seeker of wealth should worship the class of gods known as Vasus, while the powerful man who aspires for more power should worship another class of gods called the Rudras, part manifestations of Lord Shiva. A seeker of food and foodstuff should worship Aditi, the mother of the gods, while he who seeks an abode in heaven should adore the sons of Aditi, the 12 Adityas. A seeker of sovereignty should worship the Vishwa Devas, particular class of gods born on Vishwa, while a ruler who desires to secure the allegiance of his subjects should worship the Sadhyas, another class of gods. A seeker of long life
should worship the twin gods, the Ashwinis, the physicians of the gods, and he who desires stoutness should worship the goddess Earth. Similarly, he who seeks stability of position or worldly prestige should adore the two mothers of the world, the goddess Earth and Dyauhu, the goddess presiding over the heavens. A seeker of personal charm should worship the Gandharvas, while he who desires to have a lovely wife should adore the celestial nymph Urvashi. Even so, he who seeks lordship over all should worship Brahma. A seeker of renown should worship Lord Vishnu, the Lord of sacrifices, or the deity presiding over sacrifices, while a seeker of treasures should adore Varuna, the god presiding over waters. Even so, he who seeks to acquire learning should worship Lord Shiva, while a seeker of conjugal happiness should adore goddess Uma, so devoted to her Lord. He who aspires to lead this Lord Shiva and this conjugal happiness worshipping Uma, I remember because we're talking of temples now. In Calicut, I had been for few years working. So that time, there was this temple, still there, one of the oldest and beautiful Kalikshetra of Lord Shiva. So, those who are desirous of getting married should hold fast for so many number of Mondays, and every Monday should do over there Uma Maheshwari Puja. So when this conjugal happiness should adore goddess Uma comes, those who want. So I remember that puja is being done over there of Uma Maheshwara Puja. And then you will get a specific particular rice which they cook during that, and you have to eat that only. And whole day you have to maintain fast. So this I remember when we read this particular verse for learning to worship Shiva and for conjugal happiness to adore Lord Uma, so devoted to her Lord. Okay, let's continue. He who aspires to lead a pious life should worship Lord Vishnu of excellent renown, while he who desires to propagate his race should adore the Pitris, the mains. He who seeks protection against the odds should worship the Yakshas, a class of demigods, while a seeker of bodily vigor should adore the class of gods known as the Maruts, the wind gods. He who seeks to acquire a kingdom should worship the gods that rule over the world for a whole Manvantara, the age or a period of Manu, while he who seeks to employ spells for some malevolent purpose should adore Nirati, the gods of death or the demon presiding over the southwest. Even so, the seeker of sense gratification should worship Soma, the moon god, while he who longs for the cessation of all desire should adore the Lord who transcends Prakriti or matter. A wise man, however, whether he has no desire at all or is actuated by all sorts of desires, all those mentioned in the above verses and others too, or seeks liberation, final beatitude, should worship the Supreme Person with intense devotion. The attainment of highest good, even for those who worship Indra, another god, lies in developing unswerving devotion to the Lord through the fellowship of his devotees. As a result of the discourses on Sri Hari that are held in the company of devotees, dawns that spiritual enlightenment which sets at rest the waves in the form of actions. Nay, the heart gets purated and is filled with joy, and one develops an aversion for the pleasures of sense and a love for devotion, which is an esteemed road to final beatitude. Having once tasted the joy of listening to such discourses on Sri Hari, who would cease taking delight in them? And then one verse we read on that. So Shaunaka said, on hearing these words of Shuka, what else did Parikshit, the foremost of the Bharatas, then asked the son of Vyasa, who was not only a seer, but well versed in Vedas too. So much we have seen. How much time we have?
We have about 10 minutes. That means I can probably do the verses. Shri Shuka Vacha Evametan Nigaditam Prishtavan Yad Bhavan Mama Nrinayandrayamananam Manushreshu Manishinam Brahmavarchasakamastu Yajeta Brahmanaspatim Indramindriyakamastu Prajakamah Prajapatin देवी मायान्तु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको विशाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकामैलां यजेत् प्रतिष्ठा कामः पुरुषः रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सरौर्वशी आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनं यज्ञय्यचेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थम् उमा सतीं see dampati those who want to marry dampati kama धर्मार्थ उत्तम श्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षा कामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निर्वृतिं त्वभिचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजता इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावः यद्भागवत सङ्गतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्निचक्रम् आत्मप्रसादौत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासुरतिं न कुर्यात् शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयासकिं ऋषिं कविम्. Okay, so now we will complete the chapter with now 3 more chanters are there. So now 3 of you will get 4 verses because 12 verses are ballads. Akhilaji. Number 14. Etachrushrushataam correct. Etachrushrushataam vidvan. एतच्छुश्रूषतां विद्वन् Sutanurhasi bhashitum. सूतनोर्हसि भाषितुम् Katha harikathodarkaha. कथा हरिकथोदर्काः Satam स्युः सदसि ध्रुवम्. सतां स्युः सदसि ध्रुवम् स वै भागवतो राजा. न वै भागवतो राजा स वै स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः. पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन्. बालः क्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडाय आददे. कृष्णक्रीडय्य आददे क्रीडाय कृष्णक्रीडाय आददे वैयासकिश्च भगवान्. वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः. वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः. उरुगाय गुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे. सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसा. आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तञ्चयन्नसौ. उद्यन्नस्तञ्चयन्यसौ न्यसौ न यन्नसौ.
उद्यन्नस्तञ्च यन्नसौ Correct. तस्यर्थे तत् यत् क्षणो नीतः तस्यर्थे यक्षणो नीतः उत्तमश्लोकवार्तया उत्तमश्लोकवार्तया एतच्छुश्रूयतं विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्काः सतांस्युः सदसि ध्रुवम् स वै भगवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडानकैः क्रीडान् कृष्णक्रीडाय आददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः सतांस्युर्हि समागमे सतांस्युर्हि समागमे आयुर्हर् आयुर्हर्हति वै पुंसाम् आयुर्हरति करेक्ट आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तञ्च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षिणो नीतः उत्तमश्लोकवार्तया Very good. Let's go ahead. Next 4 verses, Sajeev ji. तरवः किन्न जीवन्ति तरव किन्न जीवन्ति तरवः किन्न तरवः किन्न जीवन्ति भस्त्रः किन्न श्वसन्त्युत भस्त्रः किन्न श्वसन्युत श्वसन्त्युत भस्रः किन्न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मे हन्ति न खादन्ति न मे हन्ति किङ्ग्रामपशवो परे किङ्ग्रामपशवो परे श्ववेड्वराहोष्ट्रखरैः श्वविड्वराहोष्ट्रस्वरैः उष्ट्रखरैः ओ। श्वविड् वराह उष्ट्रखरैः श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः खरा is donkey उष्ट्र is camel श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः संस्तुतः पुरुषः पशुः यत्कर्णपथोपेतः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम गदाग्रजः विलेपतोर्क्रमविक्रमान्ये विलेपतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य विभासति दार्दुरिकेव सूत विभासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायद्युरुगाय गाथाः न चोपगायत्युरुगाय गाथाः न चोपगायत्युरुगाय गाथाः हारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गन्ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गन्ननमेन्मुकुन्दम् चावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम् शावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा तरवः किन्न जीवन्ति भस्त्रा किन्न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मे हन्ति किङ्ग्रामपशवो परे श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः
संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गन्ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ न कुरुतः सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चनकणौ वा. Very nice. Good. Radha Krishnanji for the next finish of the chapter. 4 verses. Barhaite te nayanen ranam बर्हायिते ते नयने नराणाम् lingani vishnor niरीक्षतो ye लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये आदौ नृणान्तौ द्रुमजन्म भाजौ आदौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ correct हरेर्यौ हरेर्यौ जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुम् जीवञ्च वो भागवताङ्क्रिरेणुम् न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु न जादिमर्त्योऽभिलभेदयस्तु न जादुमर्त्योऽभिलभेदयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तु लस्याः मनुजस्तुलस्याः मनुजस्तु लस्याः correct श्वसञ्छवो यस्तु न वेदगन्धम् श्वसच्छवो यस्तु न वेदगन्धम् श्वसन् श्वसच्छवो no, ञकार not prakara श्वसञ्चवो श्वसञ्चवो यस्तु न वेदगन्धम् correct तदश्मसारं हृदयं बतेदम् तदश्मसारं हृदयं वदेदम् यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारः न विक्रियेताथ यदा विकारः नेत्रे जलङ्गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अथा विधेह्यङ्गमनोनुकूलम् अथाभिदेह्यङ्गमनोनुकूलम् प्रभाषसे भागवत प्रधानः प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदाह वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः यदाह वैयासिकरात् यदा स वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् बर्हायिते बर्हायिते ते नयने नराणाम्
लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ जीवच्छवो जीवच्छवो Jivat, भागवतां no, that is Nyakara, Jivan Chavo. जीवञ्चवो भागवतां क्रिरेणुं न जातु Bhagavatangri Renam. जीवञ्चवो भागवतां क्रिरेणुं न जातुमर्त्योऽभिलभेदयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः स्वसञ्चवो यस्तु न वेदगन्थम् तदश्मसारं हृदयं वदेदं Grihya. यद्गुह्यमाणैर्हरिनाम यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेदाथ यदा विकारः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अथाभिदेह्यङ्कमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः यदाह वैयासगिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॐ तत्सत् इति Thank you, Radhakrishna. That's it is finished first. Iti Srimad Bhagavatam. Okay, so now we start from the 14th verse reading. Suta, learned as you are, kindly reveal all that to us, who are keen to hear the same. For in an assembly of holy men, there must be talks that ultimately lead to discourses on Sri Hari. That great Kar warrior, King Parikshit, a descendant of Pandu, was great devotee of the Lord. Playing with the toys loved by children, he made the worship of Shri Krishna as one of his sports. The holy Shuka, the son of Vyasa, is also exclusively devoted to Lord Vasudeva Shri Krishna. And it is but natural that where holy men meet, there are sublime talks saturated with the virtues of the Lord, whose praises are sung by exalted souls well versed in the Vedas. The rising and setting sun steals away in vain the life of all human beings except that of the man who spends even a single moment in talks about the Lord of excellent fame. Do not trees live? Do not bellows also breathe? And do not the other domestic animals other than the human beast take their food and copulate? The human beast who has never heard the story of Sri Krishna, the elder brother of Gada, and has been declared to be as good as a dog, a swine, a camel, and a donkey. The ears of a man who does not hear the stories of the exploits of the Lord, whose doings are marvelous, are mere holes that serve no useful purpose. And his tongue is as bad as that of a frog if it does not recount the stories of Lord Vishnu, who extolled in numerous ways. A head which, though decked with a silk turban or a crown, never bows to Lord Mukunda, the bestower of liberation, is only a burden. Even so, the hands, which though adorned with the wristlets of gold, never offer worship to Sri Hari, are as good as those of a dead man. And those human eyes that do not gaze on the images of Lord Vishnu are as useless as the eyes on the tail of a peacock, means a feather of a peacock. Similarly, the human feet which do not visit places sacred to Sri Hari are as good as roots of trees. A mortal who has never bathed himself in the dust from the feet of Lord's devotees is really dead, though living.
Even so, the man who has never known the fragrance of the sacred tulasi leaves offered at the feet of Lord Vishnu is like breathing corpse. A heart which does not melt when Sri Hari's names are being uttered, either by oneself or others, is hard like stone. And when the heart melts, tears rush to one's eyes and the hair stand erect. Dear Sutta, what you say is most agreeable to the mind. Now tell us, what Sri Shuka, the son of Vyasa, the foremost of devotees and the perfect in the knowledge of the spirit, told King Parikshit in reply to his excellent question. Thus ends the third discourse in the book 2 of the great and glorious Bhagavad Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. There are 3 minutes, so we'll quickly run through it. Shaunaka Uvacha, okay, 14th one. एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवं स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकः क्रीडन् कृष्णक्रीडायाददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः गुरुगाय गुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तञ्च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीतः उत्तमश्लोकवार्तया तरवः किन्न जीवन्ति भस्त्रः किन्न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किङ्ग्रामपशवो परे श्ववराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः विलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दुरिकेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथाः हारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गन्दनमेन्मुकुन्दम् शावौकरौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा बर्हायिते तेन यनेन राणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः श्वसञ्छवो यस्तु न वेदगन्धं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अथाभिदेह्यङ्गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदा वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. With His immense kripa, we have completed this chapter. Actually, I thought in today's we would have completed both the chapters, but never mind, we talked about some temple visits. Next week, we'll continue from here. Let's join for the daily prayers. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Sorry I had to rush. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om, Varsha ji. Hari Om. Thank you.